डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स, जितने भी पार्टनर्स हमारे साथ काम करने वाले जितने भी लोग इधर आए हुए हैं, इससे भी ज़्यादा हमारे साथ लोग होने चाहिए। हमारे साथ एजुकेशन आई एम क्वाइट हैप्पी, सोशल वेलफेयर, वीमेन डेवलपमेंट, इसके अलावा बाकी और जितने भी एनवायरनमेंट का कोई बंदा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मिटिगेट करना। एक पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, जैसे मैडम ने कहा तो हो गई है, उसको अब हमने मैनेज करना है उस ग्रोथ को, जिसके लिए हमें एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है, हमें इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ख़वातीन को लेबर मार्केट में लेके आना है। तो सारे महकमे जो हैं उनका और ज़्यादा रोल क्रिएट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली एडवोकेसी की जितनी भी कैंपेन्स हमारे डिपार्टमेंट से चल रही हैं, यूथ लेड कैंपेन्स हैं, वीमेन से रिलेटेड, तो वो हम एक हेल्थी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी जो ग्रोथ हो गया उसके ऊपर तो डेफिनेटली मैनेज ही करना है उसको, और उसको क्योंकि जिस हेल्थ स्टैटिकल फैसिलिटी पे अवेलेबल है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी इतनी वो मसरूफ़ होती है, तो उसके लिए अगर स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ से हो कि आप फैमिली प्लानिंग को थोड़ा सा, क्योंकि जब वो मदर अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, अगर उस वक्त बेहतर तौर के ऊपर काउंसलिंग कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हम इसको बहुत बेहतर अंदाज से लेके जा सकते हैं। देखिए यानी डब्ल्यू के पास सवाए 3 कम्युनिटीज़ के नहीं है, ऑलरेडी वो पोलियो कैंपेन्स के ऊपर और दूसरी चीज़ों पर लग गई है, तो लिहाजा वो जो एक चंक जो हम चाहते थे कि उस प्रोग्राम से ले सकें वो अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पा रहे। तो LHB इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे अगर प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ा सा अगर उनको दे कि ठीक है आप इम्यूनाइजेशन कर इनको साथ में 2 मिनट या कम से कम 2 मिनट की काउंसिल तो आपसे वो परमिशन नहीं है इंजेक्शन। अब अगर वो इसको ये लें कि जी कमीशन ने रोक दिया, तो कमीशन ने नहीं रोका। कमीशन ने ये कहा कि आप थ्रू प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये करना है, क्योंकि कमीशन का रोल ये है कि उसने ये देखना है कि जो सर्विस दी जा रही है वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। सिंपल नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ आपकी बात से जस्ट देखिए जो LHW है वो LHW जो है उस पर ये इल्ज़ाम है वो कर ही फैमिली प्लानिंग सर्विस रही, बच्चा पैदा करवा रही है तो भी फैमिली प्लानिंग वो 24 घंटे एक ही सर्विस दे रही है, और वो फैमिली हाँ उसमें काउंसलिंग ऑफ हो तो वो हमने उनके स्टैंडर्ड में डाला है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ इशू देखें ना, ये सारी चीज़ें क्या है, डिमांड क्रिएशन की चीज़ है ना, तो वो जो अनमेट नीड है उसमें तो हम कोई डाल नहीं सके। डिमांड 1% क्रिएट ना करवाएं, वो जो अनमेट नीड है उसे तो पूरा करें पहले, वो पूरी हो नहीं रही, हम डिमांड ही क्रिएट करवाने पे आगे चले जा रहे हैं। क्यों? ये भी तो देखें ना, आप कर लें डिमांड क्रिएट, अनमेट नीड 30% से उठ के 60% पे चली जाएगी, क्योंकि वो तो हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं। खास तौर पर लॉन्ग एक्टिंग जो है उनको किस तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कमोडिटीज़ अवेलेबल होंगी तो फिर सर्विसेज हम देंगे ना, और फिर एक लाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट CYP में कंट्रीब्यूशन है। या IUCDs नहीं है या इंजेक्शन लगाना, थोड़ा सा हमें अपनी कम्युनिटी में मेल एंगेजमेंट को फोकस करना चाहिए। हमें अपने सेक्शंस में भी ये मेंशन करना चाहिए कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा मेल काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाई सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो आप वहाँ पे देखें, हम फीमेल्स की बात करें कि लड़कियों को गाइड किया जाए, प्री काउंसलिंग की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मेल्स को भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमिनेंट होते हैं ना फैमिली प्लानिंग करने के लिए वो मेल्स होते हैं। शादी होती है तो नया पहला क्वेश्चन ही ये होता है 2 माह बाद ही के हाँ जी भी बताएं क्या है और क्या नहीं। तो ये मेरा एक बहुत है कि हमें अपना ना सरकारी लेवल पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इवन अगर हम अपनी फैमिलीज में भी देख लें तो हमारे यहाँ मेल इतने डोमिनेंट होते हैं कि वो फीमेल अपना कोई डिसीजन ही नहीं ले सकती। ये सेल्फ इंजेक्शन है बेसिकली। अच्छा, और इसका सिर्फ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब जर्मन है, और ये सेम सॉल्ट है और सेम हार्मोन है जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में हम दे रहे हैं ऑलरेडी 3 मंथ्स के लिए जो हम लगाते हैं। तो ये बस एक मैटर ऑफ चॉइस है कि दोनों चीज़ें अवेलेबल हो। अगर कोई खातून सेल्फ इंजेक्शन लगाना चाहती है तो उसके लिए ये अवेलेबल हो। इसकी रिसर्च जैसे ही कंप्लीट होती है जो कि भाई को कर रहा है, तो उसके बाद रिसर्च का मकसद यही था कि उसके बाद गवर्नमेंट ने देखना था कि इसका क्या स्कोप है, क्या ये लोगों के लिए सेल्फ इंजेक्शन फिजिबल है या नहीं है, बाकी इसके सारे एस्पेक्ट्स, इसकी जो है वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगी, इसका स्टोरेज का, तो वो सारे जो फैक्टर्स थे वो इनकी रिसर्च। उसके रिजल्ट आने के बाद फिर जो है ये बेसिकली रिसर्च शुरू करवाई थी प्राइमरी मिनिस्टर फॉर हेल्थ ने, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि दूसरा ये है कि ये इम्पोर्टेड है तो ये महंगा है।
اور اگر ہم ایک کلائنٹ کو سیم انجیکشن اگر اسی پرائس میں 3 کلائنٹس ہمارے نئے ہم لگا سکتے ہیں کہ یوزر، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی کنسیڈریشن جو ہوتی ہے وہ پرائز بھی ہوتی ہے، بجٹ لیمیٹیشن ہوتی ہیں، پر جیسے پھر رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کو دیکھ لیا جائے. دیر ہیلتھ وہ کوئی بچے پیدا کر رہا ہے، کوئی خود انیمیا کا شکار، کہ کم از کم یہ تو پہلے ٹھیک ہو جائے. میرا تو یہ بھی ایک بڑا دل کرتا ہے کہ یہ 1.5 ملین جو پبلک سرونٹس ہیں، وہ جو پرانے کانسیپٹس ہیں کہ جی ایک ابو کمائیں گے پوری فیملی کھائے گی اور وہ اینڈ میں خود ہی ہارٹ کے مریض بن جائیں گے، مطلب اس کو ہم ریورس کریں ان نیریٹیوز کو. کل سیلف کیئر کا ڈے تھا انٹرنیشنل، اور وہ سیلف کیئر یہی ہے کہ اپنی کیئر خود ہی کرو، اور اس لیے کرو سو دیٹ ایونچولی یو کین ٹیک کیئر آف دا ریسٹ آف دا پیپل جو آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ان اے بیٹر مینر. واٹ ایف ہم خود ہی بیمار ہوں گے تو ہاؤ کین وی انشور کہ جن ایلڈرلی پاپولیشن کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہے، نانیاں، دادیاں اور جو بوڑھے ہمارے بزرگ پیرنٹس، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک فیملی پلاننگ سے اگر لوگوں کو تھوڑا اس پہ ہوتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، ہم بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو پہلے ہیلتھ کا میسج تو ہم شروع کریں نا. اور ہمارا محکمہ صرف فیملی پلاننگ پہ کام نہیں کرتا، کتنے کیمپس ہیں، کلینکس ہیں، سینٹرز ہیں، وہ ہیلتھ سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور پھر آگے جاتی ہے فیملی پلاننگ تک. تو کم از کم اتنے کمپوننٹ سے فائدہ اٹھا لیں. اب وہ فیملی پلاننگ کا ایک ایسا اسٹوپڈ ٹیبو بیٹھا ہوا ہے کہ ایون ابھی ہم ایسا جائیں تو آپ کو ٹاؤن شپ یا کسی بھی سینٹر میں فیملی پلاننگ کی 2-3 عورتیں ملیں گی. اتنا عملہ بٹھایا ہوا ہے، اتنا فری کانٹرسیپٹیو دے رہے ہیں، فری ادویات بھی ہم دیتے ہیں، فری کیمپس بھی کر رہے ہیں. وہ میں تو محکمے کی بھی آپ پہ بیٹھ کے اٹینڈنس بھی انشور کر لیتا ہوں، کیمپس بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں کہ ہمارا تو پورا ہو. بٹ ہاؤ فار پبلک از بینیفٹنگ فرام اٹ، یہ ایک بہت بڑی مطلب کنسرن ہے. جی تھینک یو ویری مچ. آج کا سیمینار جو تھا وہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز نے فیڈرل لیول کے اوپر CCI کی ریکمنڈیشنز کے حساب سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے، جس کے اوپر ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہم نے کی ہے. تمام ڈپارٹمنٹس جس کا اس میں رول ہے نیشنل ایکشن پلان میں، ان کو کنوے کیا ہے کہ ان کا کیا رول ہے اور ان سے کامنٹس لیے ہیں، اور یہ پلان ہم انشاءاللہ منسٹری کو ہم ان کے کامنٹس کے ساتھ بھیج دیں گے، اور پھر یہ پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں فیڈرل ٹاسک فورس کی میٹنگ، اس کے اندر یہ پریزنٹ ہوگا اور یہ اپروو ہو جائے گا. اس پلان کے اوپر جب سے سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے پاکستان میں پاپولیشن ایشو پہ، تب سے اس پلان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اب جو یہ ایک ریوائز ہوا ہے اور یہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2030 تک لے جایا گیا ہے، اس کے حوالے سے باقی ڈپارٹمنٹس بھی جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ایکٹیولی اس میں پلے کریں. اچھا جی، میرا نام مودت زہرا نقوی ہے اور میرا تعلق گرین اسٹار سے ہے. گرین اسٹار جو ہے وہ محکمہ بہبود آبادی کا کافی طویل عرصے سے ایک ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے. آج کی جو ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے CCI کی ریکمنڈیشن میں، اس کا امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بلایا گیا تھا کہ کس طرح ان کے رول کو یوٹیلائز کرتے یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے اور پارٹنرز نے اپنے ریویوز دیے. مین جو فوکس ایریاز جو کہ گرین اسٹار کی طرف سے ریکمینڈ کیے گئے وہ یہ کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کیڈر ہے اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو علماء کا کردار ہے، ہمیں صرف علماء کو انگیج ڈیفینیٹلی ہمیں انگیج کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ادر انفلوئنشل فگرز ہیں، جس میں پولیٹیشنس بھی ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ جیسے جیسے یہ ریکمنڈیشنز پر امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے. الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم رحمان نیوز 24 پوائنٹ کے حوالے سے اس وقت مقامی ہوٹل میں موجود ہوں، جہاں پہ نیشنل پلان آف ایکشن کے حوالے سے ایک بڑا ہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں میڈم سمن رائے صاحب اور DG پاپولیشن نے شرکت کی. آج ان سے بات کریں گے موجودہ جدید دور میں آج اس نیشنل ایکشن پلان کی کیا اہمیت ہے اور اس حوالے سے آج کیا ڈسکشن ہوئی ہے. تھینک یو. نیشنل ایکشن پلان جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک بہت ہی ملٹی ڈسپلن ایک پلان ہے. اس کی ہم ایگزیکیوشن، اس کی پریپریشن کے لیے آج کنسلٹیٹیو سیشن تھا. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ملک عزیز کی سالمیت کے لیے بھی اور جو ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی رفتار کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ارجنٹ میجرز اڈاپٹ کریں.
तो आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डोनर्स, NGOs, ऑर्गेनाइजेशन सब कंट्रीब्यूट करें। तो आज सबके साथ हमारी कंसल्टेशन थी, तो इंशाल्लाह हम अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनल करके फेडरल गवर्नमेंट को रवाना करेंगे। इसका जनूबी पंजाब में जो देही इलाकों में बहुत सी ज़रूरियात है, जो ट्रेनिंग वर्क, सो ट्रू, बिल्कुल उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक नेशनल एक्शन प्लान की जब बात आती है तो रूरल पॉपुलेशन, अर्बन दोनों मैटर करती है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है रूरल के अपने स्पेसिफिक फीचर्स हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट के लेवल पे रूरल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सकें, सो दैट कि हमारी तमाम आबादी उनसे इस्तेफादा कर सके। अच्छा मैडम, बहुत से डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, महकमा मालियात और महकमा तालीम के किरदार को आप किस नज़र से देखती हैं बतौर सीनियर ब्यूरोक्रेट? आई थिंक एनवायरनमेंट तो आप सबका ग्रोइंग कंसर्न है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, और साथ में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि इसी से तो आपके स्टूडेंट्स और सब टीचर जो मुआशरे में बहुत एक ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनके साथ अपनी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अच्छा, इस प्लान को जो है वो कामयाब बनाने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी जाएंगी ताकि जनूबी पंजाब में इसके असरात मरतब हो सके? अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान एक बड़ी लिविंग सी डॉक्यूमेंट है, इसमें हम टाइम टू टाइम मज़ीद रिकमेंडेशंस भी इसमें आती हैं, और ये पहले से इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ में भी है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी अरेंज करें ताकि इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे समन राय साहब, जिनका कहना था कि इस नेशनल प्लान ऑफ एक्शन को कामयाब बनाने के लिए ना सिर्फ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह हमारे साथ मुतहरक है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका बेहतरीन मुस्तक़बिल होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 2024 आलमी यौम आबादी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आबादी और उसके साथ जुड़े हुए तमाम इश्यूज़ पे वाकफियत क्रिएट कर सकें। महकमा बहबूद आबादी बहुत सालों से इस कोशिश में है कि हम लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। हमारा जितना भी आउटरीच स्टाफ है, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ, उन सब की खिदमात का आज के दिन पे एतराफ़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट डिपार्टमेंट इज़ गिविंग इट्स सर्विसेज अनइंटरप्टेड, और हमारा पूरा स्टाफ डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। आइंदा आने वाले सालों में इन खिदमात की बदौलत मुझे उम्मीद है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करने में बहुत मदद मिलेगी, और जितना भी हमारा स्टाफ आज इस अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है, इससे पाकिस्तान की खुशहाली को इंश्योर करना आसान होगा। मुतवाज़न खानदान होगा तो खुशहाल पाकिस्तान होगा। सो कीप अप द बेस्ट एफर्ट्स और अपनी खिदमात को ऐसे ही सर अंजाम देते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।